रही जारे नंदी घोष रही जा जगन्नाथ मुहि तुम साल बेग जाउछि धाई नंदी घोष रथ तुम टाणिबा पाई रही जा रे नंदी घोष रही जा जगन्नाथ रही जा रे नंदी घोष रही जा जगन्नाथ मुहि तुम साल बेग जाउछि धाई नंदी घोष रथ तुम टाणिबा पाई रही जा रे नंदी घोष रही जा जगन्नाथ रही जा रे नंदी घोष रही जा जगन्नाथ मुहि तुम साल बेग जाउछि धाई नंदी घोष रथ तुम टाणिबा पाई बड़ दांडे दंडे नाथ रुह गोसाई आसी अच्छी चाली चाली एबे धाई धाई बड़ दांडे दंडे नाथ रुह गोसाई आसी अच्छी चाली चाली एबे धाई धाई 750 कोश चाली न पारई बड़ दांडे दंडे नाथ रुह गोसाई बड़ दांडे दंडे नाथ रुह गोसाई रही जा रे नंदी घोष रही जा जगन्नाथ रही जा रे नंदी घोष रही जा जगन्नाथ मुहि तुम साल बेग जाउछि धाई नंदी घोष रथ तुम टाणिबा पाई আজি तुम रथ यात्रा अनुष्ठित होई बड़ दांडे दंडे नाथ रुह गोसाई আজি तुम रथ यात्रा अनुष्ठित होई बड़ दांडे दंडे नाथ रुह गोसाई साल बेग पाई दियो रथ टकाई साल बेग पाई दियो रथ टकाई रही जा रे नंदी घोष रही जा जगन्नाथ रही जा रे नंदी घोष रही जा जगन्नाथ मुहि तुम साल बेग जाउछि धाई नंदी घोष रथ तुम टाणिबा पाई
বাবুলা তুম ভজন লেখই প্রথম থর তুম নির্দেশ পাই মুছার বাবুলা তুম ভজন লেখই প্রথম থর তুম নির্দেশ পাই বড় দাণ্ডে দণ্ডে নাথ রহ গোসাই বড় দাণ্ডে দণ্ডে নাথ রহ গোসাই রহি যারে নন্দী ঘোষ রহি যা জগন্নাথ রহি যারে নন্দী ঘোষ রহি যা জগন্নাথ মুহি তুম সাল বেগ যাউছি ধাই মুহি তুম সাল বেগ যাউছি ধাই নন্দী ঘোষ রথ তুম টাଣିবা পাই বড় দাণ্ডে দণ্ডে নাথ রহ গোসাই বড় দাণ্ডে দণ্ডে নাথ রহ গোসাই। নমস্কার, ମୁଁ ଗୀତିକାର ବାବୁଲାଲ ସାମଲ। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସାଲବେଗ ଭଜନ ଲେଖିଅଛି। ଆଗରୁ ବହୁତ ଭଜନ ଲେଖିଅଛି। ଆପଣମାନେ ସେହି ଭଜନକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସାଲବେଗ ଭଜନଟି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି ଭଜନଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ କମ୍ପୋଜ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ, ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହି ଭଜନଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ପୂର୍ବ ଭଳି ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଏବଂ ଏହି ଭଜନଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।